Opel Caravani Astra G. Solus چند яка? 99. Solus 99. یک شش простой. Лавобоё ягон трешина надорад. Гази бензина? Газу бензин. Состояние баллона нақс. Она дарунаш коробка механика. Пробег чанд яка? 153. Нархш чанде? 48. 48. Ham кондиционер, ham люк. Будай. Mana telefon nomer 918 70 0005. میگذاریم با اوپل کاروانی نوبتی. بنزینی توقع گاز نداره ایش. نومرش هم ترانزیت. شام همون نومرو. اون درونش. موتور شام همونیه همون پراستو یگو شش. ایشم همون نرخه؟ ایو 53 تا 2001 ها این 2001 ها؟ 16 16 گاز زدگی نیست این ماشین نوه این 2001 ها؟ سالش 2001 نرخش 53,000 با سودا میشوه همون نومرو لوابای ترشینه نداره انا اوپل سیدان سالش 96 بوده так моторш 1.616 пробег чанд яка аввалдиш 96 пробег шикастагӣ нест зида состояние баллона нормале нархша гап зан ака нарх 33,000 нархш телефон номеро гирифта мегирам мана номеро харидоро боша занг мезанед мана Opel Caravani Astra G навбатӣ солиш 98 мотор 1.6 простой мана номеро нархш 45,000 45,000 состояние баллону нормальный 45,000 бо савдо мешавад мана салонш хахо ягон ҷои харошидагӣ шикастагӣ надорад Opel Caravani простой солиш 98 газу бензин мана мотор амочи маълумай лабубои трешина надора може пробегша нишон мете состояние баллону нормальный транзит буда на пробегаш 197 427 коробкаш механика хто медонед мотор 1.6 простой мотор 1.6 простой
нархша чанд гуфти яка? 35000 бо савдо мешавад. Шам ахта? Мошини навбати 2003 мотор чанд ай? 1.6 газ бензин. Бензини холи а? Ҳамин телефон номер охи мана телефон номер харидоро боша занг мезани. Нархш чанд пулай? 47000 савдо мешавад. Opel Astra J седанш. Кункалташ короче. У нас салон. Салонам нормальный. Лобовойш якта-дута трешина дошта. Газ, бензин, Она Audi. Солша чанд гуфти? Соль 94. 94. Газ, бензин ҳардуш ҳам ҳаста. Мотор 1.6 простой. Пробегша медони яка? Куштаги яка? Пробегша 295 298. Пробегш автомат ая? Автоматика. Автомат коробка. Дард, мард надора. Телефон номера гап занак. Телефон на 52 42 92. 919 52 42 42 92. 92. Mana. Xaridor boşa zang mezani. Narxa gap zanaka, narxış. Narxı chand gufti? 20000 bu savdo meshavan. Audi. Xaridor boşa zang mezani. Ana mashini navbati Nexi. Solish chand ayra? 96. Gaz benzin? Gaz benzin hardish hamast. Probeg shamedani? Probeg shavine. Probegish mana 354371. Mana daronish. Motor chand ay? 6 простой, а? 6 простой. Mana telefon nomero. Xaridor boşa zang mezani 939 26 66 67. Narxış chand pulay narxış? 16 ta bu savdo. 16000 Nexi bu savdo meshava. Bu savlo paydo shava zang mezani mepursin. Mana Opel sedan benzini xoli a. Solish 96. 96 motor 1.6 benzini xoli. Konditsioner kor metna. Sastya. Chor balon. Dokument cham oy? 96. Dokument. 8 mo dokument dora. Mana probeg 218358. Narxi chand gufti aka? 33000 joy pul girish. 33000 joy pul girish. Xaridoro boşa zang mezane o'zi nomerora gap mezane. Nomerota gap zan aka? 93 771 93 771 43 96. 47 96. Mana. Лобовой трещина надора. Короче, ҳама 100% занг мезанем. Харидоро боша. Мепурсем бо саволо пайдо шава. На Opel Caravani простой. Мотор 1.6 простой, а? Мотор 1.6 простой. Solish 97. Газу бензин, кондиционер. Кор метна мана мотор. Нарх чанд пул ака? 35000 bu savdo dora yo savdo meshava 35000 nozi mana salon mana ki ma'lumot ram kam budi bosha ham mebinim bo probeg 197900 xarid bikro
номерата гап зан ака. 93 198 93 197 98 198 дальше 14 30 мана харидоро боша занг мезанӣ.